Hi, hello. We meet again in our series of asking and answering questions in English. And today we are in part 4 of the series. And in this particular video, I'm going to discuss about two kinds of question. The first one is choice question and the second one is indirect questions. So we are going to discuss about these two kinds of questions. And our goals are we going to discuss kinds, aim, and formula of choice question and indirect question. Now, look at these examples. The first picture have a question. Which one do you prefer, pasta or pizza? And the answer is, I prefer pizza to pasta. Jadi di gambar pertama ada pertanyaan yang mengatakan, mana yang Anda pilih, pasta atau pizza? Dan di sini jawabannya adalah, saya memilih pizza daripada pasta. The second one is, could you tell me how to make a pizza? Dapatkah kamu mengatakan kepada saya atau memberitahukan kepada saya bagaimana cara membuat sebuah pizza? Sure, let's go to the kitchen and I'll show you the steps. Tentu, mari kita pergi ke dapur dan saya akan menunjukkan kepadamu cara-caranya atau langkah-langkahnya. So these two questions represent two kinds of questions that we are going to talk about today. The first one is about choice question, and the second question is related to indirect question. Let's look at the choice question. The choice question's aim is to offer or giving choices or alternatives. Jadi kita bahas yang pertama mengenai choice question ya. Tujuan daripada choice question itu adalah memberikan atau menawarkan pilihan atau alternatif-alternatif. For example, which one do you prefer, coffee or tea? Mana yang Anda pilih, kopi atau teh? The second one, do you prefer coffee or tea? Apakah Anda memilih kopi atau teh? Dan yang satunya lagi, the last example, which one do you like, coffee or tea? Yang mana yang Anda suka, kopi atau teh? The formula of the question is, we use auxiliary verb first, and then plus subject, plus prefer, plus choice one or choice two. So di sini kalau kita lihat dari contohnya itu ada dua jenis form ya, atau dua jenis pattern pola kalimat tanya yang merupakan choice question. Jadi choice question ini bisa berupa positive negative question. Seperti contoh yang kedua di sini, do you prefer coffee or tea? Ini adalah positive negative question, di mana kita memulai pertanyaannya dengan menggunakan auxiliary verb atau kata bantu kata kerja ya, auxiliary verb. Kemudian diikuti dengan subject, prefer, lalu ada dua choice, choice one atau penggunaan kata or, kemudian diikuti dengan choice two, pilihan yang kedua. Choice question juga bisa berupa WH question yang formnya, yang pola kalimatnya adalah which one, bisa kita gunakan which one, kemudian plus auxiliary, plus subject, plus prefer, plus choice one, plus or choice two. Nah, seperti ini adalah pola kalimat dari choice question. The next one is indirect question. Aim of the indirect question is
used to ask a question indirectly in a formal and more polite situation. Usually it is asked for someone who we are not familiar with. Jadi tujuan daripada indirect question ini digunakan untuk menanyakan sebuah pertanyaan secara tidak langsung dalam posisi yang formal atau posisi yang resmi atau posisi-posisi yang more polite, lebih sopan. Biasanya kita menanyakan pertanyaan seperti ini kepada seseorang yang tidak familiar atau yang kita tidak terlalu akrab. Jadi kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan indirect question ini pada orang-orang yang tidak terlalu terbiasa. Kita tidak terlalu terbiasa. For example, would you tell me how to turn this vacuum cleaner on? Would you tell me? Jadi, dapatkah kamu mengatakan kepada saya bagaimana menyalakan vacuum cleaner ini? The second example is, can you let me know what time my appointment is? Dapatkah kamu memberitahu saya kapan atau jam berapa janjian saya? Nah, seperti itu. Jadi di sini kalau kita lihat mengapa disebut indirect, di sini ada dua bagian ya. Dari formulanya dikatakan combine yes no question plus WH question. Dalam satu kalimat tanya ini dia menggabungkan dua bentuk kalimat tanya, yaitu dimulai dengan yes no question seperti pada contoh would you tell me, dan kemudian diikuti dengan WH question. How to turn this vacuum cleaner on. Gitu. Sehingga disebutnya indirect atau tidak langsung. Pertanyaan utama, the point of this question is at the second part, which is WH question. Ya. Jadi tujuan utama dari pertanyaan ini ada pada bagian keduanya, yaitu dalam bentuk WH question. The first part is the polite way to ask the question. Bagian pertama daripada kalimat tanya indirect question ini maksudnya adalah untuk menanyakan secara sopan. Jadi would you tell me itu adalah cara yang sopan sebelum kita langsung pada point of the question. Tujuan dari kalimat itu yaitu how to turn this vacuum cleaner on. So remember the main point of the question is stated in the WH question. Selalu ingat bahwa poin utama daripada mengapa pertanyaan ini diajukan ada pada bagian keduanya, yaitu di bagian WH question-nya. Oke, seperti itu. And then after we understand, we have already discussed about 5 kinds of questions. We already discussed about WH question, that is open question. Yes, no question, that is closed question, tag question, choice question, and indirect question. The link of the other 3 kinds of questions I will put in the description box below. Jadi kita sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa ada 5 jenis pertanyaan. WH question, yes, no question, tag question, choice question, and indirect question. 3 jenis pertanyaan lainnya untuk linknya akan saya taruh di description box. Now, let's review and we are going to apply all kinds of questions from question part 1 to part 4. Yeah. So for example, in the sentence, Andrea goes to school by bike every morning. Kita akan membuat kalimat dengan kalimat tanya dengan menggunakan jenis-jenis questions yang berbeda merujuk pada satu kalimat ini. So the first one is, who goes to school by bike every morning? Where does Andrea go to every morning? Nah, yang kedua yang di atas ini adalah bagian dari betul WH question. The third question, does Andrea go to school by bike every morning? Yang kedua ini merujuk pada bentuk yang kedua yaitu yes no question. The fourth one, Andrea goes to school by bike every morning.
doesn't see. This is the example of tag question. Which transportation that Andrea used to go to school? This is a choice question. And the last one, could you tell me how does Andrea go to school? This is indirect question. Jadi ini adalah cara bagaimana from one simple fact of a sentence, we can create all kinds of questions using the sentence. Jadi kita akan bisa menggunakan atau menyampaikan jenis-jenis pertanyaan yang berbeda, baik dengan menggunakan WH question, yes, no question, tag question, choice question, and also indirect question. Now it's your turn to try. Christine baked a chocolate cake for her mother last night. You have to do the WH question, yes, no question, question tag, indirect question. Okay, please write down the comment by using Christine baked a chocolate cake for her mother last night in the comment section below. Jadi tugas Anda sekarang adalah buatlah kalimat-kalimatannya dengan 4 jenis pertanyaan seperti menggunakan WH question, yes, no question, question tag, and indirect question dengan menggunakan kalimat Christine baked a chocolate cake for her mother last night. Good luck everyone with the practice. Thank you for your attention and see you in our next video. Don't forget to write in the comment section how you create your questions using this kind of sentence. Thank you for your attention. See you next time. Bye.